мебарем ба шумо биндагони азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. Пешниҳоди шумост нашри навбатии барномаи сайёҳии варзишӣ ва ҳоло мо қарор дорем дар деҳаи шаҳидони ҷамоати деҳоти сарихосори ноҳияи Балҷувон ва тасмим дорем ки ҳамроҳи якчанд нафара сокинон, яъне кормандони хоҷагии ҷангали минтақаи сарихосори ноҳияи Балҷувон сафари кӯҳи аспсаворӣ ба минтақаи дараи Яхак ташкил намоем. ҳоло бошад роҳи худро аз ана ҳамин ҷо, яъне аз охири деҳаи шаҳидон шурӯъ менамоем. ёдовар мешавем ки ҳоло мо дар баландии тақрибан 1500 метр аз сатҳи баҳр қарор дорем. меравем. субҳи зебои фасли баҳор. ҳамин тавр дар баландии деҳаи шаҳидони ҷамоати деҳоти сарихосор дар қалби ноҳияи Балҷувон барномаи сайёҳии варзишӣ бо ҳаяҷону шавқи зиёд оғоз шуд. хатсайри имрӯзаи мо махсус барои дӯстдорони сайёҳату аспсаворӣ, сайёҳии фаъол ва варзиш таҳризӣ шудааст. хоҷагии ҷангали сарихосор бо масоҳати зиёда аз 6000 гектар замини кӯҳистонӣ, ҷангали сарсабз ва ҳайвоноти ваҳшӣ яке аз ганҷинаҳои асосии табиати Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. ин ҷо макони идеалӣ барои варзиши аспсаворӣ, пиёдагардӣ ва омӯзиши ҳудудҳои душворгузар аст. аспҳо бо қадамҳои устувор аз болотари деҳаи шаҳидон ҳаракат карданд. ҳавои баҳорӣ салқину покиза буд ва дар ҳар нафаси навбатӣ он ба рӯҳу тан қуввати нав мебахшид. аз дур қуллаҳои барфпӯши кӯҳҳои Балҷувон намоён мешуданд, сафеду баланд. роҳ тадриҷан ба тарафи минтақаи Арчазор кат шуд. арчаҳои қадимию ҷавон ва гулу гиёҳҳо ҳаворо бо бӯи тозаи худ муаттар карда буданд. ин қисмати роҳ барои мо аспсаворон як намуди варзиш буд. ҳаракати мӯътадил қувваи пойҳо ва миёнро таҳким мебахшанд. минбаъд роҳ тавассути сангоб ва қадқади дарёи Сафедак идома ёфт. оби сафедтоб ва хунуки дарё миёни сангҳо ҳамвора мавҷ зада садои мусиқии табиатро эҷод мекард. ин қисмат аз ҷиҳати варзишӣ душворӣ дошт, зеро аспҳо бояд бешитоб бо эҳтиёт қадам мезаданд. ин ҳаракатҳо ҳамчун омӯзиши нигаҳдории мувозинат ва қувваи ҷисмонӣ фоидабахшанд. биндагони азиз, тавре ки роҳбаладамон ба мо гуфтанд, ана ҳамин сангобе ки мо қадқади он рафта истодаем аз дараи Яхак меояд, яъне аз ҳамон ҷое ки мо бояд ба ҳамон минтақа расем ва нуқтаи ниҳоии хатсайри сайёҳати варзишӣ аспсавори мо интиҳояш ҳамон ҷо мешавад. ва ҳоло бошад саволе доштем ки ҳамин об оё саргаҳаш ҳамин дараи Яхак мебошад? саргаҳаш ҳамин, бале. мисол мо дар ҳамин хоҷагии ҷангал заминое ки рафтаистем, масоҳати ҳамин оби дараи Яхак ва 1.5 километр сарҳади ҳамин аст. вақте ки мо ба сарҳад як расидем, ду тараф об якҷоя мешавад. оби дараи Яхак, оби Шокидара ба ҳам якдигар мешавад, омада ба сарҳади деҳаи шаҳидон дохил мешавад. болои кӯҳи обе ки мебинем, дар болои и дашти ғуломон гуфтанӣ масоҳати як 5 гектар замин ай. дар уҷа чорво ҷой мегирад дар масаҳаи тобистон. ҷои чорво ҷой кинист хоҷагӣ ай. уҷа чашмаи дараи Бедак гуфтанӣ, дараи Бедак ай, чашмаи дараи Яхак ай, чашмаи Сафедтова сар мешавад. ҳамин ҳар се чашмаҳо як мешаванд, я ба оби Сафедак ба сарҳади шаҳидон дохил мешавад. яъне ҳоло аз роҳи мо ҳам шашраҳо ва ҳам чашмаҳо низ пайдо мегарданд. бале. имрӯз ҳоло аспое ки мо ба онҳо сайёҳати худро оғоз кардем ва идома дода истодаем, оё аспҳои маҳаллӣ мебошанд ва барои
خورهای صحرایی استفاده می‌شود یا اینکه برای بوزکشی و چوغندازی هم استفاده می‌شود این اسب‌ها؟ این اسب‌های ما موسمی کار شد مثال کار میکنیم با وقتی که جو میتیم مثال در زمستون برای بزکشی مونای حاضر در موسم برای همین ادیرگردی با کار می‌فرمونیم. اینها اسب‌های محلی اند. اسب‌های محلی هم خوجگی جنگل اند. بسیار خوب. آیا امکان هست نفرانی که خواهشمند می‌شوند این سیاحانی که می‌خواهند که به منطقه سریخسرو به جماعت دهات سریخسرو به دهه شهیدان بیایند و سیاحت داشته باشند این منطقه ها را از نزدیک ببینند با آنها چنین سیاحت خطر تشکیل کنید با اسب‌ها؟ بله ما هم اسب‌های کاری داریم سیاحان که اومدن با او پیشنهاد میکنیم اونها رفته سنجش میکنن کوهستان‌های ما را گشتن او میبینن بخش تماشا میکنند تماشا میکنن جای لازمی را میبینن. علاقه چنین تجربه دارید شما مثلا بله اون داریم. سیاح‌ها آمدگی هستند استفاده بردگی هستند استفاده کردگیم دادگیم اسب‌ها با طرف‌های دهدشت یکتو خورشه اسب‌ها ما را سوار شده رفتگی آمدگی. از کجاها میبینند بیشتر سیاحان داخلی و خارجی زیادتر؟ اگه سیاح‌های خارجی داخلی میان ماشین قطعی مثال از سیاح‌های خارجی آمدن ده حیوانات اسب‌ها را میتیم شو. از کدام کشورها زیادتر میبینند؟ ای کشورهای روسیه و امریکا و هم مثال هم مملکت‌های اصول میآیند. بسیار خوب. بسیارتر با سیاحان خارجی و داخلی کدام موضوعها زیادتر پسند است؟ اگه موضوعهای سری خسر همش موضوعهای تماشابو باید بعضی جاهایی هست که سیاحا که اومد معقولشون بشن همون سیاحا این مثال دهدشت داریم شرشره های پشت باغ داریم این شرشره دره یخک داریم آبی بلغری داریم همین سرحدا با او به حد معقول میشه. بعد حیوانات نادر داریم که حیوانات با او معقوله تماشابو باید و تماشا کرده سیومکا میکنن میرون. معلومات پیدا کردیم که از پس همین کوههای برفپوش گذشته میتوان به منطقه راغون رسید. آیا امکان هست که با اسب همین راه را طی کرد و یا اینکه پیاده راه زیادتر است؟ ما که حاضر ده با اسقی نه حاضر ده اغبا برفای برفپوشای ما اسبکی نمیه پیاده میریم نه. تابستان امکان است یعنی که تابستان امکانیت داره که رویم. дар ҳар ду тарафи роҳ дарахтони зиёди ҷангалӣ рӯйда буд ба монанди арча чормағз фарк зранг бушол пата четан тут олуча ва ғайра. ҳар дарахт дар ҳолати сарсабзӣ ва бедоршавист. пас аз соате роҳ ба болои теппа оғоз шуд ва мо то рафт ба болотар ҳаракат мекардем. ин ҷо дар болои теппа ба деҳаи кӯҳнаи хориша расидем ки осори хонаҳои гилину сангии қадимӣ то ҳол боқӣ монда буданд. деҳа ҳоло холӣ буд ва инак табиат онро бозпас гирифтааст. мо лаҳзаи ин ҷо боз истодем то ин манзараҳоро аз баландӣ тамошо кунем. аҷаб манзараи зебо. ин ҳамон кӯҳи сафеде аст ки аз пасаш нергоҳи барқи оби роғун мебошад. аминтавр ҳоло метавонед бигӯед ки ҳоло дар кадом минтақа мо қарор дорем? дар минтақаи қишлоқи хорша ҳамин хонаҳое ки шумо мебинед чордиҳолаи ҳаста хона ҳамин вақта одамо зиндагӣ мекарданд дар ҷо қишлоқ буд. то кадом сол? инам то соли чандум буд 2005 буд намхона зиндагӣ мекардам. яъне ки як 20 соли охир? баъд бале барои вақти одамо бисёр одаме омад буданд аз новияи фархор московский бисёр баргаштаду. ин ҷо кадом намуд дарахтони мевадиҳанда ҳастанд? чормағз олича бандак тут
خب گلوس، بادام، زلال. از خوریشه راه به طرف دره یخک کج شد. پس از 3 کیلومتر راهی پستی و بلند که برای ما از سواران مشق جسمانی بود، گروه به دروازه دره رسیدیم. این دروازه از دو طرف با شاخهای بلند و سنگ‌های تیز احاطه شده است، مثل درآمدگاه مخفی و اسرارانگیز افسانه‌ها. چند مازر این شوخ بزرگ ایستاده با عکس و نوارگیری مشغول شدیم که واقعا هر بیننده را بی‌طرف گذاشتن نمی‌توانست. از این قسمت باز هم راه توسط سنگاب و دریاچه سفیدک ادامه یافت. در منطقه ارچه‌زاری نوبتی اسب‌ها طویله کرده شدند. اسب‌های ما پس از راه طولانی اینک آرام گرفتند و علف تر و تازه بهاری حالا خوراک آنها بود. ما جای موافق برای استراحت کوتاه انتخاب کردیم. زیر سایه عرشه بزرگتر، نزدیکی دریا. آتش برای خوراک فروزان کرده شد. سیاحت ورزشی اسب سواری نیروی زیادی را طلب می کند و استراحت با تماشای منظره های افسانه‌کار برای ادامه حرکت کمک می رساند. پس از کمی استراحت قرار دادیم که من بعد پای پیاده راه را تا به بالاتری دره ادامه دهیم. تا به سلسله شرشره‌های دره یخک همگی 1 کیلومتر راهی پیاده‌گردی است. این قسمت از جهت ورزشی خیلی جالب و دشوار می باشد. راه توسط سنگاب و قطقه دریا می گذرد. پیاده‌گردی در این حدودها برای مستحکم کردن ستون مهره، پایها و سیستم نفس‌کشی بهترین ورزش است. هر 100 متر باعث کشف نوی می‌گردید. گل و گیاهای رنگارنگ از جمله راو، راشک، چوکوری، خوج، پیاز انزور، کراوچک، بوغما، چهیر، شبیت، تاران و اینچنین حشرات و پرنده‌های کوهی. نهایت از دور شرشره‌ها پیدا شدند.
биёндагони азиз, ҳамин тавр пас аз тай кардани боз 2 километри дигар мо расидем ба назди шашраҳои дараи яхаки ҷамоати деҳоти сарихосори ноҳияи Балҷувон. ва ногуфта намонад ки ин минтақаро мо хеле сарсабзу шукуфон дарёфтем, пур аз гулу гиёҳҳо, пур аз гиёҳҳои албатта баҳорӣ, аз ҷумла торон, рошак, чикирӣ ва ғайраву ғайраҳо. ҷазобияти ин минтақа ҳар сайёҳи дохилию хориҷиро бешубҳа ба худ ҷалб мекунад ва мо ҳам биёндагони азиз ба шумо тавсия медиҳем ки ҳатман дар оянда азми сафар дошта бошед ба ин минтақаи воқеан ҳам дилфиребу ҷаззоби гӯшаи диёр. обҳо аз баландӣ бо садои гӯшнавоз фурӯ мерехтанд ва саргаҳи дарёи сафедакро дар поён эҷод мекарданд. ҳамон дарёе ки қариб тамоми роҳ мо пайгираш будем. манзараҳо нотакрор буданд. ҳавои намнок, ҳаракати об бо мусиқии форам ва нури офтоб ки дар қатраҳои об медурахшид. аз ин ҷо дар паси кӯҳҳои сафед ҳатто қисме аз нерӯгоҳи барқии оби Роғун дар навори дронамон намоён шуд. аз ҳамин нуқта то шаҳри Роғун тавассути минтақаҳои дашти Ғуламон бо шашраҳои зебои он, дашти Замбурак, Хочхарф, ҳати Искандар ва Камолӣ якрӯза роҳи пиёдагардии варзишӣ аст. табиати ин минтақаҳо бою гуногунранг мебошад. ҷангали бой, даштҳои васеъ, чашмаҳои шифобахш ва ҳайвоноти гуногун ба монанди хирс, хук, харгӯш, ҷайра, гург, бузи кӯҳӣ, рӯбоҳ ва қашқалдон. онҳо камёб дида мешаванд, аммо ҳузури онҳо эҳсоси ҳаяҷон ва ҳифзи табиатро афзоиш медиҳад. пас аз тамошои шашраҳо ва лаззат бурдан аз манзараҳои дилфириби дараи яхак мо баргаштем. дар истгоҳи аввала истироҳат карда хӯроки нисфирӯзаи тановул намудем. дар наздикии деҳаи кӯҳнаи Хориша дар роҳи бозгашт мо бо як мӯйсафеди 86 сола вохӯрдем. Қурбон Мақсудов зодаи ҳамин диёр асту то ҳол нерӯмандона ба чорводорӣ ва боғдорӣ машғул аст. меҳри ватан ва табиати дилфиреби меҳан дар дилаш чунон ҷой гирифтааст ки ҳатто як лаҳза ҳам намехоҳад аз ин сарзамин дур бошад. ӯ ҳанӯз ҳам дар ҳамин кӯҳҳо рӯз мегузаронад ва ҳар рӯзро ғайратмандона бо ҳифзи табиат сипарӣ мекунад. мо аз вохӯрӣ бо ин пирамард илҳоми нав гирифтем. در زمانش اینجا نوعی انداماندان تمام جا ایجادا خلق تمام جا همینجا می اومد که هم این او بخیرم این وطنی تمام شد. موجش دا برفتم بعد موجش سال 60 گشت اومدیم. ما برای همین خیلی اومدم که ما در گلاکی هم مملکت این پولی میگردی وطنده در زمان گدا بدیم این همه روشاک چکره علافه بیشتر نده وطنده از این بعد میگشتیم تماشا کرده دور گذشته اگر چک کاگی خیلی اکبر چی میگن خرسانی زندگیم درجه تعداد رفتم جلو همجا در خوم میبینم خوم ده همجا در خوم میبینم گریه میکنم هم تعداد فقط خوم میدم میگرسم اما جامم یواش هوام شکست گه خون میمیگه اینجا توت دارم اینجا انگور دارم اینجا سیب دارم اینجا جورا انا توقع چی دارم سری نیویورک کردم خیلی کردم چی میگن امروز دارم هر خیلی نیو لایسته میروی ای نظرم یاد کنم یا نکنم این دلی غمزه در شاد کنم یا نکنم این دلی غمزه در غمزه دگان میدانه ای دانه وای دانه دو این رفیقی کنه را یاد کنم یا نکنم آی که ای درگی نگاه میکنم خلوزه آی با گردنی کجم میکشم جبازه میگم میتنم من همو ترنوزه اوه بط میکنم میکشیدن جوازه
آه غریبی. این یک روز ناتکرار در برنامه سیاحی ورزشی بود. روزی که اسب‌سواری، پیاده‌گردی، تماشای شرشره‌ها و حرکت فعال در حدودهای کوهستان سریخاسار همه با هم آمیزش یافتند. نفرانی خواهشمند می توانند به سریخاسار آمده چنین سیاحت ناتکرار را با اسب و پیاده‌گردی داشته باشند. طبیعت بای سریخاسار با امکانات‌های زیادی سیاحت ورزشی هر نفر سیاح را دعوت می‌کند. بیایید این گنجینه طبیعت را همچون میدان سیاحت و استراحت، ورزش و فراغت و هیجان کشف کنیم.